हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्राइट लर्नर्स यूट्यूब चैनल रे आपनको स्वागत। पूर्व वीडियो रे हमें 13 नंबर पर्यंत प्रश्न उत्तर कर देइथिले। आज हमें 14 नंबर ठारू प्रश्न उत्तर करबा। देख 14 नंबर एटा तुमे निजे घरे करिनबो, एटा तुमरो होमवर्क। 15 नंबर भी तुमरो होमवर्क। 16 नंबर देख पिला माने 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या और 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्यार योगफल केते। 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 5टी 9, 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या एकरे 4टी 0। तेबे एमानकर योगफल केते 9 9 9 9 एठी 10। ठीक केते हला 1,09,999। 1,09,999 ऑप्शन नंबर ए। चलो 16 नंबर देख गोटे बाछुर दाम 2000 टंका एवं गाईर दाम 15,000 टंका हेले गाई और बाछुरी दाम मिसी केते। एटा भी तुमे कर दे परिबो, एटा भी तुमरो होमवर्क। देख पिला माने एबे हमें सहज सहज प्रश्न करचंती। हमें ए सहज सहज प्रश्न कर सारला परे हमें माने क्रिटिकल प्रश्न को भी जीवा, कष्ट प्रश्न को मध्य जीवा। कष्ट प्रश्न रहले उत्तर मध्य हमें करिवा। देख 18 नंबर कोन कहिछि 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या और 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्यार योगफल केते। 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या एकरे 5टी 0, 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 5टी 9 9 9 9 9 9 एवं 1 1,99,999। 1,99,999 ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर देख पिला माने सरला। 19 नंबर को हो जिबा। 6 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या और 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्यार योगफल केते। 6 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 6टी 9, 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 5टी 9 मिसाई भावे। देख 18 9 9 18 8 रखिली 1 आनली 9 1 10 9 19 9 रखिली 1 आनली एटी मध्य 19 हबो। 9 रखिली 1 आनली 9 9 18 19 एटी मध्य 9 रखी 1 आनली एटी मध्य 19 9 रखिली 1 एटी 9 1 10 एटी हमर केते हला 10,99,998। 10,99,998 ऑप्शन नंबर ए। से प्ले ने 20 नंबर देख कौन कही गोटे मोटरसाइकेल दाम 44,000 टंका एवं गोटे स्कूटर दाम 22,500 टंका। दुईटी जाक दाम मिसी केते कही। देख दुईटी जाकर आमे दाम को मिसाई नबा। 44,000 एठी 22,500 मिसाई नबा। 0 0 एठी 5 4 2 6 4 2 6 66,500 टंका ऑप्शन नंबर ए ठीक। उत्तर हमर ऑप्शन नंबर ए आसिला। एबे 21 नंबर टी देखिबा गोटे टीवी र दाम 18,500 टंका और गोटे फ्रिज र दाम 8,500 टंका। दुईटी जगार दाम मिसी केते 18,500 को हमें 18,500 रे हमें 8,500 मिसाई नबा। एबे उत्तर हमर केते आसीबो 0 0 5 5 10 0 रखी अनली 8 8 16 1 17 7 रखिली 1 1 1 2 27,000 हमर उत्तर आसिला केते 27,000 ऑप्शन नंबर बी। से परी
22 नंबर टे देख 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्यार 2 निकटतम संख्यार जोगफल केते। देख पिला माने 2 निकटतम संख्या अर्थात कौन मु एठी कहबी जदि 5 रो निकटवर्ती संख्या किए हबो तेबे तुमे कहबो 6 7 नहीं 7 निकटवर्ती हेबनी 5 पाखरे केउ केउ संख्या अछि जेपरि देख 5 पाखरे एठी 6 अछि एठी ता पूर्वरु 4 अछि ना नहीं 4 पाखरे अछि ना 7 पाखरे अछि ऑब्वियसली 4 पाखरे अछि तेनु करी निकटतम संख्या जदि पचारिला तेबे तार पूर्ववर्ती संख्या हेबो एवं परवर्ती संख्या हेबो बुझा पड़ला। सेही परि 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्यार 2 निकटतम संख्यार जोगफल केते। एठी देख मन रख 2 निकटतम संख्यार जोगफल सर्वदा सेही संख्यार 2 गुण होइथाय। देख एठी 5 निकटतम दुईटी संख्या किए 4 एवं 6 एमानकर जोगफल केते आसीबो 10 तेबे 5 रो 2 गुण 10 हैला ना नहीं सेही परि 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्यार 2 गुण हेबो केते 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 1 रे 4टी शून्य 1 रे 4टी शून्य 10,000 आर निकटतम संख्या किए 9,999 एवं आगोटे निकटवर्ती संख्या ला 10,000 1 बुझा पड़ला। एई दुई जनकर जोगफल सर्वदा आर 2 गुणा आसीबो अर्थात एबे 10,000 रो 2 गुणा 20,000 जोग करी देखि नबो सर्वदा एहा ही आसीबो हला निकटतम दुईटी संख्यार जोगफल सर्वदा सेही संख्यार 2 गुणा होइथाय बुझा पड़ला। सेबरे एबे हमें 22 नंबर सरला एबे हमें 23 नंबर जीवा देख 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्यार 2 निकटतम संख्यार जोगफल केते। एटा मध्ये सही परी कहिथिली 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए 9,999 तार निकटतम दुईटी संख्या अर्थात तार पूर्ववर्ती संख्या एवं तार परवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या 9,998 परवर्ती संख्या 10,000 एई दुईटीर जोगफल केते हबो 10,000 एवं 9,998 8 9 9 9 ये 1 19,998 तेबे आर 2 गुणा मध्य 19,998 अटे ऑप्शन नंबर ए। सेही परि 24 नंबर देख पिला माने राम श्याम मधु और गोपाल गोटे श्रेणी रे पढ़ंती राम ठारो श्याम श्याम ठारो मधु और मधु ठारो गोपाल 1 वर्ष लेखाएं बड़ राम ठारो श्याम प्रथमे कौन राम आसीबो प्रथमे राम आसीबो राम ठारो श्याम 1 वर्ष रे बड़ एक वर्ष रे बड़ श्याम ठारो मधु मधु मध्य 1 वर्ष रे बड़ मधु ठारो गोपाल 1 वर्ष रे बड़ गोपाल रामर बयस 10 वर्ष हेले 4 जनकर बयस मिसी केते रामर बयस एठी 10 देला एबे श्यामर बयस 1 अधिका 11 मधुर बयस केते हबो 1 अधिका 12 सेही परि गोपालर बयस केते हबो 1 अधिका 13 हेले एठी 10 11 एवं 12 13 एही चारोटीर जोगफल बाहर करबा को कहिछि ए चारोटीर जोगफल बाहर करबा कहिछि तेबे 10 11 12 एवं 13 एमिति करी तमे जोगफल करि परिबो अथवा तमे कोन ना प्रथम को शेष देख एठी चारोटी संख्या अछि ना प्रथम जदि चारोटी क्रमिक संख्या आइथाय सेमानकर जोगफल कोन हबो प्रथम आउ शेष जोगफल कले जहा आसीबो द्वितीय तृतीय मध्य जोगफल कले ताहा आसीबो अर्थात 10 13 23
12 ଏବଂ 11 ଇଏ ମଧ୍ୟ 23 ହେଲେ 23ର ଏଠି 2 ଗୁଣା 46 ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେହିପରି ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି 5 6 7 ଏବଂ 8 ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଆସିବ? 5 8 କେତେ 13 ସେହିପରି 6 7 ମଧ୍ୟ 13 ତେବେ 13ର 2 ଗୁଣା 13 × 2 26 ଯଦି ଏଠି 4ଟି ଥିବ 6ଟି ଥିବ ଏହିପରି ଭାବେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଯଦି 5ଟି ଥିବ ସେହିପରି ହବନି। ତେବେ ଏଠି ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିଲା ଆମର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 46। ସେହିପରି 25 ନମ୍ବର ଦେଖ। ପଚିଶ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ପଚିଶ ନମ୍ବର କହିଛି ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ଦୁହେଁ କୋଳି ତୋଳିବାକୁ ଗଲେ। ରାମ 5000 କୋଳି ତୋଳିଲା। ଶ୍ୟାମ ରାମଠାରୁ 500 କୋଳି କମ୍ ତୋଳିଲା। ଶ୍ୟାମ କେତୋଟି କୋଳି ତୋଳିଥିଲା? ଦେଖ ରାମ କେତେ ତୋଳିଲା? ତୋଳିଲା 5000। ଶ୍ୟାମ ତୋଳିଲା 500 କମ୍ ରାମଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ? 5000ରୁ 500 ଫେଡ଼ିବା ଯଦି ଉତ୍ତର ଆମର ଆସିବ ଏଠି 10 10ରେ 5 ଗଲେ 5 ଏଠି ରହିଲା ଆଉ 4 4500। ତେବେ ଶ୍ୟାମ କେତେ କୋଳି ତୋଳିଥିଲା? 4500 ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ। 26 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆମେ କରିବା ଗୋଟିଏ ଫ୍ରିଜର ଦାମ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭିର ଦାମ ଠାରୁ 4500 ଟଙ୍କା କମ୍। ଗୋଟିଏ ଟିଭିର ଦାମ 18500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଫ୍ରିଜଟିର ଦାମ କେତେ କହିଲା? ଦେଖ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭିଟିର ଦାମ ଦେଇଦେଲା 18500। ଫ୍ରିଜର ଦାମ କେତେ? 4500 କମ୍ କାହାଠାରୁ? ଟିଭି ଠାରୁ 4500 କମ୍। ତେବେ ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା। ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଫ୍ରିଜର ଦାମ ପଳେଇ ଆସିବ 0 0 5ରୁ 5 ଗଲେ 0 8ରୁ 4 ଗଲେ 4 1 କେତେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଆମର 14000। ତେବେ ଫ୍ରିଜଟିର ଦାମ 14000 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ାରେ 100 ଖଣ୍ଡ ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ାରେ 100 ଖଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ 100 ଟଙ୍କିଆ ବିଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ 500 ଟଙ୍କିଆ ବିଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିବ? ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ାରେ 100 ଖଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ 100 ଟଙ୍କିଆ ବିଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ 500 ଟଙ୍କିଆ ବିଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିବ? ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡଲରେ 100ଟି ନୋଟ୍ ରହୁଛି। ସେହିପରି 100 ଟଙ୍କିଆ ଯଦି ସେ ବଣ୍ଡଲ ଥିବ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ 100ଟି 100 × 100 କେତେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା? 1 4ଟା 0 ଏତିକି। ସେହିପରି 500 × 100 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ 100 ଅଛି। କେତେ ଆସିବ? 5 × 5 ତେବେ ଏଠି 10000 ଏଠି 50000 ଆସିଲା। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫରକ ଅଛି? 40000 ନା ନାଇଁ? ଅପସନରେ କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେଖ ଆମର ଅପସନ୍ କେତେ ଦେଇଛି? 4000 ଟଙ୍କା 4900 ଟଙ୍କା 40000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 40500 ଟଙ୍କା। କେତେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା? 40000 ଟଙ୍କା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ଦେଖ। 28 ନମ୍ବର 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କମ୍? ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 6ଟି 9
क्षुद्रतम संख्या 1 रे 5ଟି ଶୂନ। କେତେ କମ୍ ଦେଖ 9 9 ରୁ 9 ଗଲେ 9 ରୁ 0 ଗଲେ 9 0 ଗଲେ 9 9 ରୁ 0 ଗଲେ 9 9 ରୁ 0 ଗଲେ 9 9 ରୁ 1 ଗଲେ 8 କେତେ ଆସିଲା 89,000 ସରି 8,99,999 8,99,999 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3। ସେହିପରି 29 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବେଶୀ। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 5ଟି 9। 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବେଶୀ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫେଡ଼ିଦେବା। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ 10 ଆ ପାଖରେ ଯିବନି ଏଠି 10 10 ରୁ 9 ଗଲେ 1 ଏଠି 9 9 ରୁ 9 ଗଲେ 0 0 0 0 ତେବେ ଉତ୍ତର ଆମର କେତେ ଆସିଲା 1। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 1 କମ୍। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 1 ବେଶୀ। ସେହିପରି 30 ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 5ଟି 9। ସେଥିରୁ ଆମେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫେଡ଼ି ନେବା। ତେବେ ଉତ୍ତର ଆମର କେତେ ଆସିବ 0 0 0 90,000ଟି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଯେପରି ଦେଖ ଯଦି କହିବି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବ ପରେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେଡ଼ିଦେବ ଯାହା ଉତ୍ତର ଆସିବ ସେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ସେହିପରି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିନେବ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ସେଥିରୁ ଫେଡ଼ି ନେବ ଉତ୍ତର ପଳେଇ ଆସିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେହିପରି 31 ନମ୍ବର ଦେଖ 30ର ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିଲା ସି। 31 ନମ୍ବର ଦେଖ 1 କୋଟି ଠାରୁ 1 ଲକ୍ଷ କେତେ କମ୍। 1 କୋଟି 1 ରେ 7ଟି ଶୂନ 1 କୋଟି 1 ଲକ୍ଷ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କମ୍ 0 0 0 0 0 ଏଠି 100 ରୁ 1 ଗଲେ 99। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏଠି କେତେ ହେଲା 99 ଲାଖ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ 99 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। 1 କୋଟି କେତେ ଲକ୍ଷ 100 ଲକ୍ଷ 1 କୋଟି 100 ଲକ୍ଷ ନା ନାଇଁ 1 କୋଟି ଯଦି 100 ଲକ୍ଷ ହେଲା ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ କମ୍ କରିଦେବା 99 ଲକ୍ଷ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ଉତ୍ତର ଆମର ଅପସନ୍ ଡି। ସେହିପରି 32 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 11,000 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି 1 ଅୟୁତ ହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ। ଦେଖ 1 ଅୟୁତ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ 1 ଅୟୁତକୁ ଆମେ 10,000 କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି 1 ଅୟୁତକୁ ଆମେ 10,000 କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ 11,000ରୁ 10,000 ଫେଡ଼ି ନେବା ତେବେ ଉତ୍ତର ଆମର କେତେ ଆସିବ 1,000। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି 1 ଅୟୁତ ହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଆମର ହେବ 1,000 ଅପସନ୍ ସି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେହିପରି 33 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ 33 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ 200 ଓ ଯୋଗଫଳ 800 ହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି 2 ନମ୍ବରରେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳରୁ ବିୟୋଗଫଳ
फेड़ी नब तेबे सान संख्याटी 2 गुण उत्तर आसीबो। तेबे एठी आमे कोन करिबा दुईटी संख्यार वियोगफल 200 देला योगफल 800 देला। आठशह आमे 200 को फेड़ी नबा तेबे उत्तर आमर केते आसीबो 600। 600 अर्थात कोन सान संख्यार 2 गुणा। ये जदि 2 गुणा अछि तेबे आमे आको 1 गुणा करिबा केते हेबो उत्तर आमर 300। तेबे सान संख्याटी केते आसला 300। जदि सान संख्याटी 300 आसला बड़ संख्याटी करि परियो योगफल से मानकर 800 तेबे सान संख्याटी 300 हेले बड़ संख्याटी 500 हेबो। बुझा पड़ला 500 एवं 300 को जोग कले से उत्तर 800 आसছে ना नहीं। एबरी 500 300 को वियोग कले उत्तर वियोगफल 200 आसছে। बुझिला आज पई आमे प्रैक्टिस केते प्रश्न रो प्रैक्टिस सरिला। एबे नेक्स्ट चैप्टर आमे स्टार्ट करिबा। ता पूर्व पिला माने हम वीडियो को लाइक करिवो शेयर करिवो एवं हम चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिवो। रहउछि पिला माने जय हिंद।